बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नादरीन, सबसे पहले तो अहम तरीन खबर है, इमरान खान साहब की मुलाकात हो गई है बैरिस्टर सलमान सफदर से। सलमान सफदर इमरान खान साहब के वकील हैं। इन्होंने साइफर समेत इमरान खान साहब के तकरीबन तमाम मुकदमात लड़े हैं। लगभग 300 मुकदमात में ये इमरान खान साहब की वकालत कर चुके हैं, इनके वकाल। और सलमान सफदर बड़े प्रोफेशनल वकील हैं। लेकिन ये मुलाकात उनकी इमरान खान साहब के वकील के तौर पे नहीं हुई, बल्कि ये मुलाकात उनकी हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक हुक्म के मुताबिक, क्योंकि यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एडवोकेट सलमान सफदर को फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर किया। सलमान सफदर जाएं और इमरान खान साहब से जेल में उनकी हालत के बारे में तहरीरी रिपोर्ट दें। बैरिस्टर सलमान सफदर इमरान खान साहब को दस्तयाब सहूलियात के बारे में तहरीरी रिपोर्ट जमा करवाएं। ये जनाब हुक्म था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। और ये हुक्म सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कब दिया? देखें, बड़ा लंबा अरसा हो गया इमरान खान साहब से मुलाकात की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन 8 फरवरी के हवाले से कुछ तहफ्फुज़ात थे हुकूमत के, अगली 8 फरवरी को फिर होंगे, उससे अगली 8 फरवरी को फिर होंगे। जब तक ये हुकूमत रहेगी इनको ये प्रॉब्लम रहेंगे। और ये असल में जो तहफ्फुज़ात हैं वो तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के होते हैं, और उन्होंने अदालतों को कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये इजाजत दी क्यों? देखिए, यूनाइटेड नेशंस का एक वफ्द आकर मिला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, और एन उसी दिन जो है इमरान खान साहब के मुकदमात लगा दिए गए। ना सिर्फ उजलत में मुकदमात लगा दिए गए, बल्कि फिर मुलाकात की जब दरखास्त आई, और क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा है वो ऐसा मजाक तो नहीं है, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी का मामला है, और क्रेडिबिलिटी अभी तो बची नहीं है। लेकिन चले जो भी है, ये मामला जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के साथ कर दिया है वो तो कोई दुश्मन भी ना करता। लेकिन चले, इमरान खान साहब की मुलाकात के लिए मुकर्रर किया गया अदालत की जानिब से एक नुमाइंदा, और ये इमरान खान के वकील से ज्यादा उनका किरदार ये था कि अदालत के फ्रेंड के तौर पे वो गए और जाकर उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की। ये मुलाकात 3 घंटे जारी रही है, और वो बाहर आए तो सहाफी वहां पे खड़े थे। सहाफियों को देखकर वो रुक गए। उन्होंने कहा, जी अच्छा नहीं लग रहा कि मैं आपके पास से गुजर जाता, लेकिन मैं आपको कोई खबर नहीं दे सकता। सहाफी पूछते रहे कि इमरान खान की सेहत के बारे में बताएं, बाकी चीजों के बारे में बताएं, आपकी कितनी मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई, तो कुछ भी उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि अदालत की तरफ से उनको यह हुक्म दिया गया था कि आपने अदालत को रिपोर्ट जमा करवानी है। अब अगर वो बाहर बताते आकर तो एक नया रोला पड़ जाता, जनाब बातें बाहर निकल आई हैं। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी बैरिस्टर सलमान सफदर से मुलाकात कर रहे हैं, बल्कि गाड़ी के अंदर ही मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि सारे ये जानना चाहते हैं कि इमरान खान साहब की सेहत कैसी है। अब इस पे इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उन्होंने भी कुछ स्टेटमेंट्स जमा करवाए हैं। एक तो उनकी बहन ने यह कहा, जी बैरिस्टर सलमान सफदर ने हमें सिर्फ इतना बताया कि उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई है, और इसके अलावा हमें कुछ नहीं बताया। फिर इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया कि सारी नजरें उन्हीं की तरफ थी, और ये इमरान खान साहब का हक है कि उन्हें इंसाफ मिले। चीफ जस्टिस ने हिम्मत का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा, जी हमें तो इजाजत नहीं मिली मुलाकात करने की, हालांकि अदालत की तरफ से बाकायदा अहकामात है कि फैमिली की मुलाकात करवाई जाए और हमारा कानूनी हक है, लेकिन हमें भी नहीं मिलने दिया गया, इमरान खान साहब के वकला को भी नहीं मिलने दिया गया। लेकिन अदालती मुआवन की कैपेसिटी में सलमान सफदर साहब की मुलाकात करवाई गई। चलो अच्छा है। और खुशी की बात इसमें यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने थोड़ी हिम्मत पकड़ी है। अब मुझे लगता है कि इमरान खान साहब ने 3 घंटे में बहुत ठीक ठाक बातें की होंगी। ये बातें छुपी तो नहीं रहेंगी, किसी ना किसी तरह से बातें बाहर आ ही जाएंगी, क्योंकि जब इमरान खान साहब मुलाकात करते हैं तो फिर एक बंदा नहीं होता, और लोग भी होते हैं, नजरें रख के बैठे होते हैं, और फिर खबरें बाहर भी आ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि खाली सलमान सफदर नहीं सुना जो इमरान खान साहब ने कहा, वो और भी कान हैं जो ये बातें सुनते हैं, और वो फिर कानों से बातें बाहर आ भी जाती हैं। दीवारों के भी कान होते हैं, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। ये बड़ी जल्दी चीजें सामने आ जाएंगी और आपको पता चल जाएगा। बहरहाल कंटेनर तैयार हो गया है खैबर पख्तूनख्वा में। ये है जी डेवलपमेंट। एक खैबर पख्तूनख्वा में एक कंटेनर तैयार हुआ है। इस कंटेनर के बाहर वाली साइड पे लिखा हुआ है आजादी या मौत, और ये वो बात है जो इमरान खान साहब ने अडियाला जेल के अंदर कही थी कि या तो हमें मौत या हमें आजादी, और जब तक आप ये नजरिया नहीं अपना लेते तब तक आप हकीकी आजादी हासिल नहीं कर सकते। अब ये कंटेनर जाएगा कहां पे, ये है बड़ा सवाल। देखिए, एक तो आप ये बात ध्यान में रखें कि सुहेल अफरीदी दौरे कर रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों के, मुख्तलिफ जगहों के, और खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने काफी एक तहरीक चला दी है। कराची जब वो गए तो वहां पे कराची से हैदराबाद तक जिस तरह लोगों ने इस्तकबाल किया, कमाल हो गया। अभी उन्होंने बलूचिस्तान भी जाने का कहा हुआ है, और इससे पहले वो पंजाब में भी आ चुके हैं।
تو یہ سہیل آفریدی جو ہے وہ کافی تحریک کو گرم کر رہے ہیں. اب یہ کنٹینر تیار کیا گیا ہے اس لیے کہ یہ چند نوجوان گاڑی کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس میں سیکیورٹی کے ایشوز بھی رہتے ہیں. لوگ چاروں طرف سے ان کو چھو سکتے ہیں اور بڑے ملٹیپل سیکیورٹی ایشوز ہیں اور یہ رپورٹیں بھی موجود ہیں کہ انہیں اپنی حفاظت کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ سہیل آفریدی کو یہ تحریک بھی چلانی ہے. تو پھر اب ایک کنٹینر تیار کر لیا گیا ہے. یہ کنٹینر آپ کو آنے والے دنوں میں گھومتا ہوا نظر آئے گا اور کس وقت یہ کنٹینر اسلام آباد کا رخ کر لیتا ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ پتا نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس مرتبہ یہ زبردستی اسلام آباد گھسنے والے نہیں ہیں. جو باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں کیونکہ ابھی جو آپشن ہے نا جن کے اوپر یہ لوگ غور کر رہے ہیں ان میں ایک آپشن یہ بھی ہے کہ بہت بڑی تعداد میں نوجوانوں کو اکٹھا کیا جائے اور ایسے نوجوانوں کو اکٹھا کیا جائے جو لمبی ڈیوٹی دے سکے. اگر کسی جگہ پہ وفاقی حکومت پولیس کے ذریعے سے اداروں کے ذریعے سے کچھ رکاوٹیں کھڑی کرتی ہے اور آگے نہیں جانے دیتی تو ٹھیک ہے, جہاں وہ روک لیں وہیں رک جاؤ اور وہیں پہ بیٹھ جاؤ اور لڑائی کیے بغیر وہاں پہ بیٹھ کے اعصاب کا امتحان لیا جائے اداروں کے کہ ٹھیک ہے اگر آپ ملک بند کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے, ہم آ رہے ہیں, جہاں پہ آپ رکاوٹ ڈالیں گے ہم وہیں بیٹھ جائیں گے. اب وہاں سے آ کر اتنے بڑے پیمانے پہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو گرفتار تو نہیں کیا جا سکتا. یہ تو پولیس کی کیپیسٹی ہے, کسی ادارے کی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ اگر لاکھوں لوگ بیٹھے تو آپ ادھر سے آئیں اور آ کر بندے اٹھا کے لے جائیں. یہ نہیں ہوتا. وہ یہی ہوتا ہے جو لوگ آگے بڑھتے ہیں وہ قابو آ جاتے ہیں. اب جب لوگوں نے آگے بڑھنا ہی نہیں ہے انہوں نے بھی وہیں بیٹھ جانا ہے. تو یہ ایک نئی طرح کا احتجاج ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں. اور بھی دیگر آپشن ہیں جن پہ غور کیا جا رہا ہے. پورا ملک بند کرنے کی بھی آپشن ہے اور اسٹریٹ موومنٹ کا جو مرحلہ ہے وہ ختم نہیں ہوا, وہ ابھی جاری ہے کیونکہ عمران خان صاحب کا نیکسٹ جو حکم ہے وہ ابھی تک آیا نہیں. پتہ نہیں چلا کہ اس کے بعد عمران خان صاحب نے کیا کہنا ہے یا کیا کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ آج کل میں آپ کو بڑی اہم اطلاعات مل جائیں. تو ایک طرف تو یہ کنٹینر تیار ہو گیا اور ایک طرف جو پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں, فوج کے ترجمان, وہ اداروں میں خفیہ دورے کرتے ہیں. تعلیمی اداروں میں خفیہ دورے میں اس لیے کر رہا ہوں کہ چھپ چھپا کے جاتے ہیں, بتاتے ہی نہیں ہیں پہلے کہ وہ جا رہے ہیں. اچانک سے پتا چلتا ہے فلاں جگہ پہ چلے گئے ہیں, پھر وہاں کیمرے بھی نہیں ہوتے. نوجوانوں کے موبائل فون رکھوا لیے جاتے ہیں, انہیں یرغمال بنا کے ایک طرح سے اندر رکھا جاتا ہے. پھر سوالات بھی فراہم کیے جاتے ہیں کہ یہ سوالات پوچھنے ہیں. اور وہی بات میں کرتا ہوں کہ عمران خان جیل سے باہر آنا چاہتے ہیں. کون ہے جو جیل میں رہنا چاہتا ہے؟ لیکن عمران خان اپنے طریقے سے آنا چاہتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے, باقی لوگ بھی چاہتے ہیں کہ عمران خان جیل سے باہر نکلے تاکہ پاکستان میں استحکام آئے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب باہر نکلتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے طریقے سے تو تبھی وہ راضی ہیں اس معاملے پہ. وہ چاہ رہے ہیں جیسے باقی سارے سر نیچے کر کے باہر آ جاتے ہیں ویسے ہی باہر آ جائے, سر جھکا کے باہر آ جائے. لیکن عمران خان کہتے ہیں جی بٹا والا پھاٹک کھولو, میں نے سر نیچے نہیں کرنا. میں جیل کے اندر جس عزت کے ساتھ گیا ہوں میں اسی عزت کے ساتھ باہر آؤں گا. اور عمران خان صاحب کا قد ویسے بھی بہت بڑھ گیا جیل کے اندر رہنے کی وجہ سے, تو اب تو اس چھوٹے دروازے سے